करेक्शन्स थोडे गरज आसा आनी म्हाका दिसता स्टेक होल्डर्सान सामकें म्हत्वाचें आसा तें कळपाक खास करून आमच्या टॅक्सी भावांनी सोशल मिडिया इज रिप्लेइंग इट आउट एंड वी कॅन फायंड द थिंग्स मुवींग इन दॅट डिरेक्शन. हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन म्हजी ऑलरेडी विचार मांडिल्ले आसा. म्हाका दिसता खंय ना जाल्यार खंय हो विशय काबार करपा जाय जाल्यार इट डेफिनेटली इफेक्टींग द होल टुरिजम ट्रेड एज अ होल बिकॉज ऑफ दीस टायप ऑफ इन्स्टन्सीस कमींग. दादागिरी कशीच चलची ना. It's very simple. But how long it will take, sir? With so many years, the issue it's a continuous process. Every MLA should first come out the mindset of vote bank politics and look at it. We are not keeping anybody anywhere. सगळ्यांक आमच्या टॅक्सी भावांक घेऊनच करूंक सोदता. So anyway, let us not keep discussing this issue. We have discussed it. But one thing is there. गोंयचे आमी टुरिजम हाडटले आनी गोंयचे टुरिजम वाट कोण लायतले हे खोपून घेवचे ना आनी मागीर परत आमी बोटां लावन घेतले टुरिस्ट खंय गेल्या काय म्हणून. अरे तुम्ही कोंबडीत मारतले जाल्यार अंडी खंयची येतली. सो फर्स्ट एवरी फेलो हॅज टू बी रिस्पॉन्सिबल. सो टू ट्रबल मेकर्स एक दोनूय ट्रबल मेकर धाकले असतात जे पूर्ण आमचे बऱ्या सेन्सिबल सेन्सिटीव गोंयकार टॅक्सी भावांचें नांव वाट लायता आनी हे दोग जाणांक समज ट्रिटमेंट सारको मेळना ते सगळे रिप्लिंग इफेक्ट येता की टॅक्सी सगळी हे म्हणून इंडस्ट्री वेगळी म्हणून. सो ताच्या खातीर आय वुडंट कॉल दॅम माफिया. I would say टॅक्सीन थोडे ट्रबल मेकर्स आसा आनी ते ट्रबल मेकर्स नीड टू बी हँडल्ड इफ वी नीड टू एन्श्योर टुरिजम रन फ्लायटली. म्हजी सेंटिमेंट्स हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन मांडले आनी हांवें ताका सांगलां बेगीन ते इशू करया काबार कित्याक तो चड वाडूंक लागला आनी ते वता वता ते टुरिस्टांक भायर काडटा शपथां सांगता टॅक्सीचे हे करता. अरे खंयच्या जगान आसा आमी आनी तुमी अशें खेळटात तुजे एक हाज्या खातीर थंय विशय वेगळो जाता आनी द इशू लुक्ड अपॉन बाय द पीपल हूम वी आर गोईंग एंड प्रोमोटींग. Everywhere only one question is asked: is the taxi system under control? And I think it has to come under control. Very simply. Thank you.